Udin din din don. Tralalero tralale. Assassino cappuccino. Tungtung sahur. Boneka Ambalabu. Scimpanzini bananini.
Larili larile. Frigo camelo. Ballerina cappuccina. Tata sahur. Nah, teman-teman, sudah ketemu semua nih anomalinya. Banyak juga ya, teman-teman, variasi anomalinya. Lucu-lucu ya. Oke deh, sudah dulu ya, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya teman-teman bisa mengikuti video kami selanjutnya. Bye-bye.